Ngayon guys, ang gagawin namin na video is what if challenge. Ano? Wag na natin. Walay pikunay ha. Isaya man. Sabot maguro. Sige. Let's start now. Siya una. What if nakayelo ka pero wa ka kabalo? Nakayelo man ko sa mga. Wagi ka kabalo, what if gani? Ambot ra. Ayun tubaga. Tubago ng bugo. Ayun Okay, tubaga. ako. Balo si Kumini. Sige. Ay, ako na po. What if bugo mo doha? Okay, fine. Ano ko na isip. What if Iingon sa kalbo ka? wala. Dili ka tawanan. Hindi kailangan magpakatawa gid ni guys. What if lagyo kag mata? Wala lang. Wala lang. Wala lang. Ako na po. Mas malala ito. Sure. Sige. Sige. What if? What if lang yun? Parang nakakabahan ka na. Bugaya, oy. Negra ka. Kani. What if? Sige. What if daw? What if? What if? Para matagbuang. Gana, sige. Wait lang. Oy, naman. What if? Tambok kay ka. Katong piras ka tambok ni kuan. Uniwan kay ko. Damulag. Sige, ako na po. Wala to effects ako. Sige. What if? Wait lang. Sige, are. Okay. What if? Dako kay kang ilong. Wala lang. What if? Imong mama si Poco. Uy, gago. Ewan ko mama si Pokemon. What if, Roman? Nothing effect. Nothing effect. No. Ay, basta wala effect. There's no effect except to me. Ay, sige, are. What if? What if? Mo pa lang naon. Katawa na siya, guys. Mo pa lang ganito. Sige, not lang.